आज अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कोरिया नेपाल इन्टरनेसनल फोरम फर इम्प्रुभिङ क्लाइमेट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इस्युमा हुन गइरहेको यस कार्यक्रमको सञ्चालक मास्टर अफ सेरोमनी यो इभेन्टको प्रोजेक्ट म्यानेजर स्यामडङ इन्टरनेसनल साउथ कोरियाको प्रतिनिधिलाई यहाँ मञ्चमा आइदिनु भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 이 행사의 프로젝트 매니저이자 오늘부터 내일까지 이곳 사우스 웨스턴 스테이트 칼리지 대강당에서 총 2회에 걸쳐 진행될 한네팔 국제포럼 사회를 맡을 삼동 인터내셔널 코리아의 김원성 사무처장입니다. यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई नमस्कार र स्वागत छ। म चाहिँ दक्षिण कोरियाको सामदङ इन्टरनेसनलको अफिस सेक्रेटरी हुँ र आजको प्रोग्राम गर्न गइरहेको छु। मेरो नाम किम वनसङ हो। 지금부터 히말라야의 땅인 이곳 네팔 카트만두에서 한네팔 기후 환경 문제 개선을 위한 국제포럼 제1일차 회의를 시작합니다. यो हिमालयको पवित्र भूमिमा आज र भोलि 2 दिन गरी हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय फोरम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। 여러분, 우리가 사는 이 세계에는 누구나 수긍할 수 있는 이소성대라는 단순하지만 강력하게 작동되는 이치가 있습니다. 이 국제포럼은 이 이소성대 이치를 지구촌 기후 환경 위기에 적용함으로써 극복에 도움이 되고자 합니다. 위기 극복을 위하여 전 세계 전 인류가 내딛어야 할 우수한 발걸음들이 있겠지만은 한네팔 기후환경 국제포럼을 통하여 그 중에 한 걸음을 보태고자 합니다. आजको यस कार्यक्रम चाहिँ हामी सानो सुरुवातले ठुलो फल लिन सक्छौँ भन्ने त्यस्तो हाम्रो विश्वास छ। कोरियामा एउटा सिद्धान्त छ, सानो सुरुवातले ठुलो फल लिन सकिन्छ भन्ने। त्यही भएर हामी यो 2 देश बिचको यो कार्यक्रमले भविष्यमा ठुलो रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने विश्वास गरी हामी कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेका छौँ। 전 세계가 직면한 이제는 더 이상 미룰 수 없는 기후 환경 위기에 대처하기 위하여 오늘 이곳에 참여하신 분들의 인식과 태도가 조금이라도 개선된다면 한국과 네팔 두 나라가 당면한 기후 환경 문제들을 해결하는 데 있어 작은 힘들이 뭉쳐질 것이며 크게는 전 세계 인류가 기후 환경 문제에 대한 심각성과 국제 협업의 필요성을 인식하는 계기가 되는 나비 효과를 기대하여 봅니다. यो जलवायु परिवर्तनदेखि लिएर हाम्रो यो फोहोर मैलाको समस्या, वातावरणीय समस्या एक देशको मात्रै नभएर र 2 देश नेपाल र कोरियाको पनि मात्रै पनि नभएर विश्वकै एउटा समस्याको रूपमा खडा भएको छ। आज यहाँ उपस्थित र हामी तयारी गरेर आउने र उपस्थित महानुभावको एउटा छलफलमा राम्रो रिजल्ट निस्केर त्यसले केही परिवर्तन हाम्रो आफ्नो आनीबानीदेखि लिएर यो विषयवस्तुमा पनि हामीले केही चेतना जगाउन सकियो भने भोलिका दिनहरूमा हामीलाई सहज हुनेछ। 다음으로 오늘 발제 강연을 해주실 한국 녹색전환연구소의 배보람 연구원님을 소개합니다. 배보람 연구원님은 한국에서 기후환경 문제를 위한 많은 운동에 참여해온 활동가이시자 현재는 녹색전환연구소 연구원으로 일하고 계십니다. 발제 강연 이후 토론회 패널로도 참여할 예정입니다. र आज पहिला प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने कोरियाबाट आउनुभएको फोरम उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले पहिला गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले रिसर्चर हुनुहुन्छ त्यो कोरियाको रिसर्चर इन्स्टिट्युट अफ ग्रिन ट्रान्सफर्मेसन भन्ने कम्पनीमा उहाँ रिसर्चरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले आज प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। 오늘과 내일 국제포럼 패널로 참여해 주실 한국과 네팔의 패널들을 소개합니다. 먼저 네팔 국적 패널 3분을 간략히 소개드립니다. र आज र भोलिको हाम्रो यस कार्यक्रममा प्रस्तुत त उहाँबाट आउनेहरूले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, तर यहाँ हामी छलफलमा सहभागी हुने नेपालबाट पनि 3 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको परिचय गर्न म गइरहेको छु। 비수얼 라즈 파우델 교수님을 소개합니다. 비수얼 라즈 교수님은 물리학, 환경학, 경제학 등을 전공하였으며 카트만두 트리부안 대학교와 포카라 아틀란틱 인터내셔널 칼리지에 근무하시면서 현재 다수 대학에 출강하고 계십니다. विश्वराज पौडेल सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अहिले शङ्करदेवमा
प्राध्यापक हुनुहुन्छ र उहाँले शङ्करदेव मात्र नभई विभिन्न पोखरा युनिभर्सिटीको र त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत विभिन्न कलेजहरूमा उहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्छ। विश्वराज पौडेल। 네, 다음은 서대부 아리아 교수님을 소개합니다. 서대부 교수님은 사회학, 인류학, 농촌개발 등을 전공하셨으며 현재 네팔 영화대학에서 근무하시면서 다양한 활동을 하고 있습니다. त्यसपछि सहदेव अर्याल सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भक्तपुरमा भएको नेपाल फिल्म कलेजमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ रुरल डेभलपमेन्ट र यो सोसियोलोजी यो विषयको फ्याकल्टी मेम्बर भएर काम गर्नुभएको छ। 미스터 스실 푸얄을 소개합니다. 스실 푸얄은 농촌개발을 전공하였으며 ACJC 네팔 지부장, 네팔 문화관광 민간 항공 친선대사 등으로 지역사회를 위하여 활발하게 활동하고 있는 활동가이십니다. र अर्को सुशील पोयाल सर हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एसिसी संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले विभिन्न सामाजिक कार्यहरूमा पनि आबद्ध भई विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध भई काम गर्नुभएको छ। 네, 다음 오늘 강연자인 배브람 연구위원님 외 한국 국적 패널 두 분을 소개합니다. त्यसपछि कोरियाबाट आउनुभएका दुईजना सरहरूको परिचय गर्न गइरहेको छु। 김우창 연구원님을 소개합니다. 김우창님은 서울대학교 환경대학원에서 환경학 박사과정을 마치셨으며 현재 녹색전환연구소 연구원으로 근무하시고 있습니다. किम उचाङ सन्चैनी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कोरियाको सौल युनिभर्सिटीमा पिएचडीको कोर्स सकेर अहिले उहाँ एउटा विषयवस्तु तयार गरी हामी भोलि आज त उहाँ हुँदैन, भोलि उहाँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको। 네, 안녕하세요. 저는 녹색전환연구소에서 일하고 있는 소개받은 배보람이라고 합니다. 반갑습니다. सबैजनालाई नमस्कार। म इन्स्टिट्युट अफ ग्रिन ट्रान्सफर्मेसनबाट फेपोराम बोलिरहेको छु। 네, 앞에 두 분의 교수님과 또 이 지역사회 너무 큰 전문가들 앞에서 오늘 제가 ESG에 대한 이야기를 하게 돼서 조금 겸연쩍기는 하지만요. 한국 사례를 중심으로 지속가능한 발전과 이러한 이야기들이 한국 사회에서 어떤 흐름들로 활동되고 있는지 소개하는 시간을 갖도록 하겠습니다. म कोरियनहरूसँग अगाडि त मैले गरिरहेको थिएँ। आज यहाँ नेपालको पनि विभिन्न कलेजबाट सरहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको अगाडि हामीले कोरियामा कसरी दिगो विकासको अवधारणाहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ भन्ने बारेमा म भन्न गइरहेको छु। 지속가능한 발전과 ESG를 이야기하기 위해서는 서구 사회에서 그리고 또 특히 아시아에서 지속가능한 발전이 어떠한 개념으로 발전되어 왔고 그리고 이것을 우리 사회가 어떻게 이해하고 있는지에 대한 이야기부터 시작하는 것이 맞을 것 같습니다. हाम्रो एसियामा दिगो विकासको अवधारणालाई कसरी अगाडि बढाइएको छ र ESGलाई कसरी बुझिएको छ भन्ने कुरो पहिला बुझ्न आवश्यक हुने हुनाले म त्यसको परिचय गराउँदै मेरो प्रस्तुत अगाडि बढाउँछु। 제가 발표 자료를 아마 읽어보시는 대로 소개되어 있겠지만 지속가능한 발전 개념은 한국이나 네팔과 같은 아시아 국가에서 먼저 시작되고 발전된 개념이 아니라 서구 사회에서 논의되고 그리고 그 개념의 발전이 이어져 왔습니다. यो दिगो विकासको अवधारणा एसियन देशहरूबाट नभई नेपाल कोरियाबाट सुरु नभई यो पश्चिमी मुलुकहरूबाट सुरु भएको अवधारणा भएकोले म त्यसको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। 그것이 너무 당연한 이유는 서구 사회가 네팔이나 한국과 같은 아시아 국가들보다 산업화가 더 빨리 시작되었고 그로 인한 환경 오염과 피해도 더 빨리 경험했기 때문입니다. यो हाम्रो एसियन देशहरूभन्दा पश्चिमी मुलुकका देशहरू चाँडो यो कम्पनीहरूको विस्तार भएर भएको हुनाले ती देशहरूले यो दिगो विकासको अवधारणालाई हाम्रो एसियाको देशहरूभन्दा पहिला सुरु गरेका हुन्। 그래서 저희가 이 이야기를 네팔 분들과 한국 사람들이 이야기하기에 조금 아쉬운 부분이 있지만 서구에서 어떠한 문제들을 통해서 지속가능한 발전 개념이 소개되고 그것이 대중적으로 일반적으로 확산되게 되었는지 더 간략하게 이야기 드리고자 합니다.
अब हाम्रो नेपाल र कोरियाको विषय सुरुको विषय नभएको र पश्चिमी मुलुकबाट सुरु त भयो भनियो, तर के समस्याले गर्दा पश्चिमी मुलुकहरूले यो दिगो विकासको अवधारणालाई सुरु गरे भन्ने विषयमा म भन्न गइरहेको छु। 1960년대 서구 사회에서는 그 산성비 문제가 매우 큰 이슈로 제기가 되었습니다. 그래서 공업화된 도시들에서 발생된 오염물질이 산성비로 다시 지역사회의 환경오염들을 만들어냈고 토지나 혹은 농경지 그리고 건축물에 피해가 입으면서 환경 이슈가 제기되었습니다. यो पश्चिमी मुलुकहरूमा जब कम्पनीहरूको सुरुवात भयो त्यसपछि त्यहाँ कम्पनीबाट निस्किने फोहोर मैलाहरूले वातावरणमा पर्न गएको असरबाट उनीहरू त्यसलाई ठुलो समस्या मानेर यो दिगो विकासको अवधारणा ल्याउन सुरु गरेका हुन्। 그래서 1972년도 유럽에 있는 그 스톡홀름이라는 도시에서 어떻게 하면 이러한 유럽 사회가 겪고 있는 산성비와 그 다음에 여러 가지 환경 문제를 해결할 수 있을지에 대한 논의를 하게 되었습니다. 1972तिर यो युरोपका देशहरूले यी कम्पनीहरूबाट निक्लेको यो फोहोर मैलालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने समस्याले 1972बाट उनीहरूले यो दिगो विकासको अवधारणालाई अगाडि सारेका हुन्। 1970년대와 80년대에도 계속해서 서구와 유럽 사회를 중심으로 환경 문제가 발생해 왔는데요. 저희에게도 아마 네팔에게도 잘 알려져 있는 사건을 몇 가지 꼽자면 86년도에 체르노빌에서 그 핵발전소가 멜트다운되는 핵발전소가 파괴되는 사고가 발생했고 그리고 미국에서는 대규모의 원유 유출이 발생하는 사건들이 있었습니다. 80को दशकमा 1980को दशकमा युरोप र पश्चिमी मुलुकहरूमा त्यो न्युक्लियर भट्टीहरू न्युक्लियर विस्फोट हुने अनि विभिन्न तेलहरू समुद्रमा मिसिने त्यसले गर्दा जलवायुमा समस्या देखाएको हुनाले 1980को दशकबाट सुरुवात भएको। 밑에 아래 그 여러 사람이 같이 박수를 치고 있는 듯한 사진은요. 지자체가 2004년도에 울산시를 환경도시로 만들겠다고 선언하면서 찍은 사진입니다. माथिल्लो चाहिँ अभियानको सुरुवात गरेको फोटो हो भने तलको चाहिँ 2004मा सबै त्यो स्थानीय सरकारका सम्बन्धित निकायका मानिसहरू उनीहरूले अब हामी सफा गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता गरेको फोटो। 울산의 태화강이 깨끗해진 성공 사례를 만든 많은 원인들로 전문가들은 지역 주민, 회사, 그리고 학교, 여러 종교 공동체들이 하천의 특정 구역 아까 소개해드렸던 태양광 발전소와 함께 한국의 시민들은 탄소 배출을 저감하기 위한 여러 가지 노력들을 함께 하고 있습니다. अहिले कोरियन समाजमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै सोलर प्यानलको काम सँगसँगै कम्पनीहरूबाट कार्बन ग्यासहरू धुवाँहरू निस्किनेलाई पनि कम गर्न एउटा अभियान नै सुरु गरिरहेका छन्। 한국의 환경 단체들은 정부와 한국의 환경 단체들은 정부와 지역의 도시들의 기후 위기를 대응하기 위한 계획과 환경을 개선하기 위한 정책을 수립하라고 다양한 방식으로 요구하고 있습니다. अब कोरियाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जलवायुको परिवर्तनमा पर्न गएको असर त्यसका सुधारका कार्यहरूलाई विभिन्न अभियान गरेर सरकारसँग त्यसका समाधानका उपाय समेत लिएर यस्तो अभियानहरू ठाउँ-ठाउँमा सुरु गरिरहेका छन्। 지속 가능한 발전과 한국의 지역들의 사례들을 몇 가지 이야기 드렸었는데요. 오늘 제가 발표를 통해서 이야기 드리는 것의 핵심은 지속 가능한 발전을 위해서는 특정한 기업이나 정부, 지자체의 노력만이 아니라 시민들이 그것들을 구체적으로 만들어가는 활동이 있어야 된다는 점을 강조드리고 싶습니다. आज मैले दिगो विकासको अवधारणा र कोरियामा कसरी अभियान सुरु गरिएको छ भन्ने विषयमा भने खास मेरो भन्नुको उद्देश्य के हो भने यो एकजनाले मात्रै सुरु गरेर अथवा एउटा देशले मात्रै सुरु गरेर सुधार गर्न सकिने होइन। यो सबै आफ्नो देशमा सबै तहका सर्वसाधारणदेखि लिएर सङ्घ संस्थादेखि लिएर सबैले एकसाथ गर्नुपर्छ भन्नेलाई मैले मुख्य जोड दिन खोजेको हुँ।
네, 오늘 저의 발표가 한국에서 있는 다양한 지속 가능한 발전 사례를 소개하는 데 충분하지는 않았을 수 있지만 청중들의 질문을 통해서 오늘 발표에 부족한 부분들을 보완하려고 합니다. आज मैले अब यहाँ जति उदाहरण दिएँ यी सबै त होइनन्, यसले धेरै कमी छ, त्यही पनि तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। अब तपाईँहरूको धारणाले अब के थपथाप गर्न सकिन्छ त्यसको लागि आशावाद छु। नमस्कार, मेरो नाम अमन शाह, म फोरम फर अपलिफ्टिङ वुमेन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन नेपालको प्रेसिडेन्ट। र मेरो क्वेसन चाहिँ सरलाई प्लिज आन्सर गरिदिनु होला सर है। सो उहाँले अघि प्रेजेन्टेसन गर्ने बेला दुईवटा कुरा गर्नुभएको छ जलवायु परिवर्तनको लागि उहाँको कन्ट्रीब्युट हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ढल व्यवस्थापन गर्नुभयो, इन्डस्ट्री र हाउस होल्डको ढलहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो त्यो कुरा अलिकति डिटेलमा जानकारी गराइदिनु होला। अनि अर्को कुरा भनेको एउटा समूह बनाएर समूहलाई राम्रो तरिकाले कसरी परिचालन गर्नुभयो भने चाहिँ समूहलाई परिचालन गरेर उहाँहरूले एउटा राम्रो रिजल्ट पाउनुभयो, त्यसको लागि पनि त्यो समूह परिचालन हाम्रो देशमा कसरी सम्भव छ त्यो कुरा पनि अलिकति जानकारी गराइदिनु होला। र मेरो फर्स्ट क्वेसनमा अलिकति मैले थोरै अरू कुरा पनि जोड्न चाहेँ। उहाँले त्यो ढल व्यवस्थापन गर्दाखेरि सायद प्युरिफिकेसनको कुराहरू हुनसक्छ, त्यो प्युरिफिकेसन कुरा हो भने चाहिँ उहाँको कोरियामा भने टेक्नोलोजीको कुराहरू अलिकति हाई हुन्छ र हाम्रो देशमा यो सम्भव अलिकति नहोला भन्ने कुरा पनि लाग्यो। र अहिले चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा सहरमा हेर्ने भने चाहिँ टुकुचा खोलाको जुन भइरहेछ नि, खोज भइरहेछ नि, त्यो खोजमा चाहिँ हाम्रो यो खोलालाई खोज गर्नु कतिको सम्भव छ र खोज भइसकेपछि व्यवस्थापन कस्तो हुनेछ यसको तपाईँहरूले रिसर्च गर्नुभएको कुराहरू हो। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग जानकारी गराइदिनु भयो भने चाहिँ आउने दिनहरूमा हामी रिसर्च गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। 네, 첫 번째 질문 이제 그 하천으로 유입되는 오수를 막는데 사실은 예산이 되게 많이 들거든요. त्यो अघि घर र कम्पनीहरूको आएको ढललाई नदीमा नमिसाउनका लागि आर्थिक हिसाबले पनि ठुलो चुनौती थियो। 그런데 울산시 같은 경우는 이 태화강 복원 사업을 하는데 돈을 정말 그러니까 어떤 부분은 상당히 많이 집중해서 투자를 한 거예요. त्यो सहरमा भएको जुन बजेट हुन्छ नि, बजेटको सम्पूर्ण जस्तै गरी एकदम ठुलो लगानी गरेको थियो पहिलो त्यो आर्थिक हिसाबले। 그래서 이 태화강 사업에 약간 비판하는 입장에서 비판 지점 하나가 뭐가 있었냐면 이 태화강 살리기 사업의 예산을 너무 많이 쓰니까 다른 데 써야 되는 예산을 못 썼다라는 비판이 있어요. र त्यहाँ त्यसको विरोध पनि भएभरको सबै बजेट खोला सफा गर्न मात्रै खर्च गरेर अरू काम कसरी गर्ने भनेर त्यसैमा पनि ठुलो वाद विवाद रहेको थियो। 참고로 한국에서는 환경부가 있거든요. 환경부에서 이 하수 처리 시설, 상수 처리 예산이 환경부 1년 예산의 상당한 비중을 차지합니다. र कोरियाको वातावरण विभाग हुन्छ नि, मन्त्रालय जस्तो, त्यहाँबाट पनि ठुलो आर्थिक सहयोग गरेको थियो। 그리고 이제 지역사회에서의 참여 문제는 제가 정확하게 네팔의 정치, 그러니까 지자체장의 선거가 어떻게 되는지 제가 잘 이해하지 못해서 너무 죄송하지만 한국에서 이 울산 태화강 보관 사업을 할 때는 태화강을 살리겠다고 공약을 낸 후보가 있었고 그 후보를 시민들이 지지해 줬던 거예요. त्यो जुन अघि एकता भनियो थियो विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि एकता, अब नेपालमा कसरी त्यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन्छन् मलाई त थाहा भएन, तर त्यो सहरमा जसले म यो नदी सफा गरेरै छाड्छु भनेर एजेन्डा लिएर आएको थियो, त्यसैलाई सर्वसाधारणहरूले विश्वास गरेर विजय गराए। 그리고 이제 시민들과의 협력 같은 경우는 여기에서도 네팔 시의 시장과 그다음에 여기 이제 뭐 이를테면 지역 주민 협의회 같은 거나 지역 주민들 모임 같은 게 있잖아요. 그런데 한국에서는 거버넌스라는 표현을 쓰는데 거버넌스가 어떻게 구성되어 있는지 저는 잘 모르겠지만 울산 같은 경우는 그 거버넌스를 상시적으로 운영하는 그러니까 시장하고 이를테면 환경단체들하고 지역 주민 대표들이 정기적으로 만났다고요. अब यहाँ चाहिँ कसरी त्यो जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनको कस्तो सम्बन्ध छ त्यो त मलाई थाहा भएन, तर उहाँ चाहिँ प्रत्येक स्थानीय प्रतिनिधि त्यहाँको प्रशासन सङ्घ संस्थाहरूको एकदम बारम्बार नियमित रूपमा छलफल र समाधान एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेर एक डिक्का भएर काम गरेका थिए। 그렇지만 이 과정이 늘 좋고 아름답기만 하지는 당연히 않고 싸우기도 하고 안 해서 서로
깨지기도 하지만 어쨌건 그 지속적으로 만날 수 있는 공간이 생기고 나니까 이 폐하관 사업을 어떻게 할 수 있는지에 대해서 얘기를 조금 계속해서 할 수 있었던 조건이 됐고, 특히 이러한 거버넌스가 아까 잠깐 소개드렸던 지속가능한 발전에서 이 지속가능한 발전을 이제 국제사회가 했잖아요. 거기에서 의제 21이라고 해서 지방 의제 21, 아젠다 21이라고 해서 그렇게 지역사회에서 지자체가 시민들을 만나야 한다는 국제 규범 같은 게 있었습니다. 그거를 조금 울산시가 잘 따르는 사례가 있습니다. त्यो सहरमा चाहिँ एउटा अब सीमित ठाउँ तोकेर जसले त्यो नदीको सफाइ चाहन्छन् तिनीहरूले बारम्बार छलफल गरी एजेन्डा 21वटा एजेन्डा तयार गरेर काम अगाडि बढाएर यसमा पनि विरोध त्यसैमा विरोध गर्ने त्यसैमा राजनीति आउने त्यो भइरह्यो, तर काम गर्ने मान्छे मात्रै एकजुट भएर गरेको हुनाले सफल हुन गएको। 그리고 이제 하천 아까 곱게 그러니까 덮어서 건물 지었다가 그 오픈한 거는 한국의 사례가 있어요. 청계천 사례가 있습니다. त्यो अघि उहाँले फेरि अब अघिको उत्तर पुगेँ नि होइन, अनि अब टुक्सा नदी भन्नुभएको थियो, मैले उहाँलाई बताएँ पनि हल्का रूपले। कोरियामा पनि त्यस्तै थियो अरे, त्यस्तै उदाहरण हाम्रो नेपालको टुक्सा नदी जस्तै उदाहरण कोरियामा पनि थियो अरे। 그런데 이제 한국도 청계천 서울, 그러니까 대표적인 메트로시티인 서울의 한가운데를 흐르는 하천인데 거기에 원래 공장들이나 아니면 이제 상가 건물들이 쫙 있었는데 그거를 2008년도 9년도에 다 밀고 하천을 다 들어댔어요 다시. त्यो तपाईँहरूले कोरियाको सिउल कोरियाको राजधानी सिउलमै हेर्नुभयो भने त्यहाँ नदी छ एउटा, त्यो नदीको माथि पनि कम्पनी बनाउने घर बनाउने सबै गरेका थिए। 2007, 8, 9 यो 2-3 वर्ष लगाएर ती सबैलाई हटाउने काम गरेको। 그런데 이 사업이 환경적이라고 평가할 수 있느냐 혹은 민주적인 사업으로 평가할 수 있느냐는 여전히 논쟁적인 부분이 있기는 합니다. र अझै पनि अब वातावरणीय सुधारका लागि मात्रै यसो गरेको भनेर त्यो वातावरण सुधारलाई अगाडि सार्ने कि यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमा त्यो अरूले लोकतन्त्रको त्यतापट्टि ढाल्ने भन्ने अझै पनि त्यसमा विवाद चाहिँ रहेको छ, तर हटाउने काम चाहिँ गरियो। 왜냐하면 특히 거기서 장사하셨던 분들은 쫓겨나신 거예요. 그러니까 그거를 반대하시는 주민들도 상인들도 상당히 당시에 많았습니다. जसले घर बनाउनु भएको थियो उहाँको लगानी फस्यो, उहाँहरूले अझै पनि त्यसको विरोध गरि नै राख्नु भएको छ। 그런데 이제 환경적으로 이게 더 좋냐 나쁘냐 이거는 여전히 조금 뭐 논쟁적인 지점이 있긴 하지만 환경적으로 나쁘다라고 저는 개인적으로는 판단하기 어렵다고 봅니다. त्यस कार्यलाई पनि अब यो वातावरण प्रदूषणको हिसाबले राम्रो काम हो कि नराम्रो काम भन्ने अझै पनि विवाद चलेको छ, तर नराम्रो चाहिँ होइन भन्छु मैले, राम्रो कति हो थाहा भएन, तर वातावरण प्रदूषणको लागि यो नराम्रो काम चाहिँ होइन भनेर मेरो राय छ। 왜냐면 그 하천이 있으니까 서울시의 시내 온도가 낮아져서 사람들이 조금 더 지내기가 좋아진 거예요. 도시 온도 자체가 낮아진 거예요. जब त्यो नदीलाई ओपन गरियो त्यसपछि त्यहाँ ठाउँ बन्यो भनेपछि त्यहाँका स्थानीयहरूलाई बस्न अलि सहज भयो। 그래서 그런 부분들이 조금 복잡한 평가를 받는. अब यसको राम्रो नराम्रो वाद विवाद झगडा त भइ नै रहन्छ, तर ठ्याक्क नेपालको जस्तै उदाहरण भएको हुनाले क्वेसन पनि सोध्नु भयो भने उहाँले भन्नुभयो। 시간 관계상 바로 그 패널 토론으로 들어가도록 하겠습니다. 먼저 원활한 토론을 위하여 패널 토론의 규칙 2가지를 말씀드리겠습니다. समयको पनि कमी भयो, ढिला पनि सुरु भयो, त्यही भएर हाम्रो चाहिँ प्यानल छलफल गरिहालौँ, त्यसपछि प्रश्नोत्तर भएको हुनाले एकैसाथ गरौँला। अब कसरी गर्ने भन्ने म बताउन गइरहेको छु। 첫째, 진행자가 발언자를 지정하지 않는 한 발언하실 패널께서는 반드시 손을 들어서 진행자 허락을 얻어서 말씀해 주시기 바랍니다. जसलाई बोल्नु छ नि अब यहाँ माथि सरहरू उहाँले चाहिँ आफू हात ठडाएर बोल्नुहोस्, अरूले बोलेको सकिएपछि आफूले हात ठडाएर अनि आफ्नो पालोमा बोलिदिनु होला। 둘째, 다른 참여자와의 형평을 위해서 그리고 통역상 문제로 1회 발언 시간은 3분 이내로 제한하오니
되도록 간략하고 명료하게 발언해 주시기를 부탁드립니다. 발언 중 3분이 초과되는 경우에는 진행자가 추가 시간을 허용하는 경우에만 추가 발언이 가능합니다. समय पनि कमी छ, फेरि दोबासे गर्नुपर्ने भएको हुनाले 3 मिनटभित्रमा आफूले भन्न खोजेको पहिला 3 मिनट भन्ने, अनि उहाँहरूले फेरि उहाँले आफ्नो भन्न खोजेको कुरो सकभर 3 मिनटमा सकिदिनु होला। त्यसपछि अनि फेरि अर्को साथीहरूलाई पालो दिनु होला। 그럼 지금부터 패널 토론을 진행하겠습니다. 감사합니다. ल अब हामी लगत्तै प्यानल छलफल सुरु गर्दछौँ। 네, 먼저 발언할 패널 수실 PR이 먼저 발언해 주십시오. पहिला सुशील पोयल सरले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। नमस्ते, पुनः नमस्ते। आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको प्यानलमा बसेर छलफल गर्न पाउँदा म अत्यन्त खुसी भएको छु। 지금 아주 중요한 이런 내용에 자기가 참석해서 토론할 수 있어서 매우 기쁘다고 생각합니다. इन्स्टिट्युट फर ग्रिन ट्रान्सफर्मेसनका रिसर्चरले जुन आफ्नो कार्य प्रस्तुत गर्नुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एकदमै फलदायी रहेको आफूले आफ्नो धारणा रहेको छ। 오늘 발표하신 선생님들 내용이 저희들이 아주 중요하게 생각하고 있습니다. म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 발표하신 분에게도 특별히 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. आजको यस प्यानल डिस्कसनमा म हाम्रो देश नेपालको अति नै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्न चाहन्छु। 오늘 지금 토론에 우리 네팔의 아주 중요한 내용을 말하고자 합니다. हामी नेपाली गर्व गर्दछौँ कि विश्वको अग्लो सगरमाथा नेपालमा रहेको छ। 전 세계에서 제일 높은 산이 지금 우리 네팔에 있습니다. तर क्लाइमेट चेन्जको असरले गर्दा हाम्रो हिमालहरू पग्लेर उचाइहरू घटिरहेको हुँदा साह्रै चिन्ता भइरहेको छ। 그런데 지구 온도 상승, 글로벌 워밍 때문에 이 높이가 그 설산의 눈이 녹아서 높이가 지금 줄어지고 있는 상황입니다. हाम्रो पहिला सगरमाथाको उचाइ 8848 थियो। 8,448m 높은 우리 에베레스트 산은 지금 줄어지고 있습니다. अहिले पुनः हामीले नाप्दाखेरि त्यसको उचाइ घटेको छ। 지금 줄이고 있습니다. त्यो कारणले गर्दा हाम्रो विश्वमा हामीले जुन अग्लो सगरमाथा भनेर चिनाइरहेको कुरा न पछि घटेर थोरै पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो प्यानल डिस्कसनमा म उठाउन चाहन्छु। धन्यवाद। 그래서 지금 오늘 이 토론에 혹시 이거 막아내는 줄여지고 있는 이 상황 글로벌 워밍을 어떻게 우리가 컨트롤 해가지고 그 높이를 또 걱정하기도 한데요. 혹시 높이가 줄어지면 전 세계에서 제일 높다고 하는데 높이가 낮아지면 또 안 되지 않을까 이런 걱정도 되고 여기에 혹시 대안이라든지 이런 거 있으면 좀 부탁드립니다. 네, 아무도 해주시면 돼요. 저도 사실 내일 제가 발표하는 주제와 조금 비슷한 부분이 있는 것 같습니다. भोलि मैले प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु त्यसमा यो विषय पनि समावेश हुन त भएको छ। 말씀해 주셨던 그런 에베레스트라든지 특히 그런 산악 관광이 한편으로는 기후 변화로 인해서 그런 문제가 발생하기도 하지만 또 한편으로는 그 네팔에서는 그 산악 관광이 중요한 또 산업
이기도 하다고 그렇게 들었습니다. नेपालमा त्यही एभरेस्टको कारणले पर्यटन व्यवसाय पनि चलिरहेको छ। तर एभरेस्ट मात्रै होइन कि अरू हिमालको पनि समस्या छ र त्यसले अरूमा नि खालि एभरेस्टको उचाइ घट्ने मात्रै समस्या होइन कि ग्लोबल वार्मिङले गर्दा अरू पनि धेरै समस्याहरू छन्। 그리고 말씀해 주셨던 것처럼 글로벌 워밍으로 인해서 그 온도가 상승해서 그 빙하가 녹는 경우도 있고 또 반대로 그 빙하가 녹은 그 상류에서 빙하가 녹기 때문에 그 하루로 어떤 침수라든지 홍수 피해 등으로 여기서 부득이하게 어떻게 보면 난민이 돼서 거기서 살던 분들이 다른 곳으로 이제 이주를 하게 된다는 뉴스도 많이 들었던 것 같아요. मैले त्यो उचाइ मात्रै घट्ने मात्रै होइन कि मैले समाचार पनि सुनेको थिएँ त्यो हिउँ पग्लेर हिउँ पहिरो को कारणले पनि यहाँ नजिकै वरिपरि बस्ने स्थानीयहरूलाई पनि धेरै त्यसले क्षति पुर्याएको छ भन्ने समाचार पनि सुनेको थिएँ। 사실 주신 질문은 단 한마디로 뭐 모든 걸 해결할 수 없는 그런 상황이기도 하지만 오늘 발표해 주신 것 그리고 내일 발표하는 것처럼 내일도 어떻게 보면 이곳에 앉아 계신 시민들의 어떤 태도 그리고 기후변화에 대한 어떤 관심으로 인해서 아주 조그만 행동들이 큰 변화를 일으킬 수 있다고 생각을 해서 그래서 그런 생각이 들어서 저희는 이렇게 처음으로 한국과 네팔의 어떤 이런 기후 포럼을 준비했고 그리고 이 자리에 지금 앉아 있는 것 같습니다. मैले यहाँबाट उत्तर दिने त केही हुँदैन, त्यो सबै मैले मात्रै होइन कि यहाँ उपस्थित हुने सबैले हामीले यो वातावरणको प्रदूषण वातावरणमा पर्न गएको अवसर ग्लोबल वार्मिङले गर्दा हुन गएको क्षति यो सबैले हामीले बुझेर यो प्रोग्राम पनि सुरु गरेको हो। यो पहिलो प्रोग्राम हो। अघि सुरुमै सानो सुरुवातले ठुलो फल हासिल गर्न सकिन्छ भने जस्तै गरी हामी सबै यसमा चेतना अलिकति बढ्दै गयो भने पक्कै पनि एकजुट भएर भोलि सफल हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। 사실 내일 사례 중에 하나가 바로 이 플라스틱 내지는 페트병과 관련된 건데요. 물론 기후변화와 이것이 직간접적으로 연관이 되기도 하고 또 네팔에서도 이런 폐기물 문제가 굉장히 심하다고 들었습니다. भोलि हुने प्रोग्रामको मेरो एउटा उदाहरणमा प्लास्टिकको समस्या छ। यो ग्लोबल वार्मिङलाई प्लास्टिकले गर्दा ठुलो असर गर्ने हुनाले भोलि तपाईँहरू पनि उपस्थित हुनुहोला। भोलि झन् अझै विस्तृत गर्छु। यसको समस्या भनेको प्लास्टिक हो। 네, 지금 네팔에서는 분리수거도 제대로 이제 시행되지 않는다고 들었는데 지금 제가 먹고 마시는 이 플라스틱이 여기서는 그냥 쓰레기로 되고 또 이거를 만드는 과정에서 또 기후변화에 영향을 주기도 하지만 내일 발표할 한국 사례에서는 이런 쓰레기로 그냥 끝나는 이런 페트병을 수거하고 재사용하고 재활용함으로써 조금이라도 지구에 어떤 부정적인 영향을 좀 줄일 수 있는 그런 사례들을 내일 조금 더 소개하려고 합니다. भोलिको मेरो कार्यक्रममा यो प्लास्टिकको बारेमा छ। मैले नेपालमा व्यवस्थित ढङ्गले फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन भन्ने सुनेको छु। कसरी प्लास्टिकको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, प्लास्टिक उत्पादन र यसको अव्यवस्थितको कारणले गर्दा यो जलवायु परिवर्तनमा ग्लोबल वार्मिङमा धेरै ठुलो असर गरेको छ। त्यसको बारेमा फेरि भोलि पनि विस्तृत छलफल गर्ने नै छ। 네, 아까 스슬님 질문하신 거에 조금 덧붙여서 말을 하고 싶어서 마이크를 들었습니다. त्यसैमा केही थप विषय भन्न म इच्छुक छु। 저는 이제 시민단체에서 일하고 있는 활동하기 때문에 조금 더 기본적인 어떤 태도나 마음가짐에 대해서 아까 질문에 대한 답을 좀 해보고 싶습니다. उहाँ पनि यो जलवायुको समस्या समाधान गर्ने संस्था त्यो जलवायुसँग सम्बन्धित संस्थामा काम गर्ने भएको हुनाले केही मैले थप विचार राख्न चाहेँ। 네, 이 기후위기 문제를 한국에서 제일 많이 얘기하는 게 북극의
놓고 있어서 이제 북극곰들이 많이 힘들다 이 얘기를 되게 많이 했었어요. यो हाम्रो कोरियन समाजमा पनि यो ग्लोबल वार्मिङको बारेमा धेरै छलफल भइरहेको छ। यसमा चाहिँ त्यो हिउँमा आउने भालु प्रजातिको जनावर, त्यसलाई अब के भन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, त्यसको उदाहरण पनि धेरै लिएको हुन्छ। 처음에는 많은 한국 사람들이 북극곰 되게 안타깝다 해서 많은 이제 기후기 관심을 북극과 북극곰을 통해서 많이 가졌지만 पहिला चाहिँ कोरियन समाजमा अब यो जनावर अब लोप हुने गयो भनेर त्यो जनावरको मात्रै चिन्ता गरिरहेका थिए। 이제 더 이상 너무 한국하고 멀리 있는 세계 얘기이기 때문에 사람들이 점점 관심이 없어지는 이슈가 됐어요. त्यसपछि अब कोरियाभन्दा धेरै टाढा भएको समस्या भएको हुनाले हिउँमा अब कोरियामा त हिमाल छैन नि त, त्यो हिउँमा भएको त्यति फेरि त्योप्रति उनीहरूको इन्ट्रेस्ट कम हुँदै गयो। 그래서 이 환경 운동가들이 좀 생각을 바꿔서 한국 내에서 일어나고 있는 이런 환경 문제들을 더 이야기를 많이 하기 시작했습니다. त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ बाहिरी समस्यालाई गर्नुभन्दा पनि पहिला आफ्नै देशभित्र भएको समस्यालाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने आफ्नो देशभित्रको समस्यामा केन्द्रित भयो। 그래서 그 지역 주민들이 당장 우리 동네에서 일어나는 일들을 이제 알게 되니까 훨씬 더 자기를 좀 적극적으로 환경에 관심을 갖고 또 목소리를 내고 행동하고 있습니다. त्यही भएर त्यहाँका सबै सर्वसाधारणदेखि लिएर विद्यार्थीदेखि लिएर सबै आफ्ना नजिक वरिपरिको समस्यालाई पहिलो समाधान गरौँ भनेर त्यसमा केन्द्रित हुँदै गयो। 그래서 마찬가지로 이제 스실님께서 이제 네팔 히말라야 산맥 이야기를 해주셨는데 네팔 사람들의 목소리로 더 많이 들려주시면 좋겠어요. त्यही भएर मैले भन्न चाहेको अब नेपालको हिउँ पग्लो भनेर कोरियन मान्छेहरू सक्रिय हुनुभन्दा नेपालको हिउँ पग्लो नेपाली नै त्यसलाई आवाज अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा आवाज उठाउँदै जानुभयो भने त्यसको समाधानका लागि पनि चाँडै उपाय निक्लिन्छ कि भन्ने धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। 네, 본인의 이야기를 직접 들려주시기 때문에 듣는 사람도 더 훨씬 많이 관심을 갖게 될 거고요. 이렇게 서로 이야기를, 문제를 얘기를 나누면서 이렇게 연대하고 또 같이 대응할 수 있는 힘이 생길 수 있다고 생각합니다. त्यही भएर आफूलाई जे समस्या छ त पहिले त्यसलाई समाधान गरेर अनि बाहिरी समस्या समाधान गर्नलाई उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। विश्व छ Yes, Korean Nepal International Forum for Improving Climate and Environment Issues में पानी होने आनंद पावनारू, हम आनंद पावनारू, सरों, विद्यार्थी, भाई बहनेरू, सब प्रथम हम विश्वराज पौड़े, तब बड़ा नमस्कार करना चाहूँ। 6회는 여기 한국에서 오신 손님들과 여기 참석하신 분들에게 인사 나누고 싶다. दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानको कर्मस्थल नेपाललाई बनाउनु भएकोमा आयोजक टिमप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। 그리고 이 프로그램 진행하시는 단체에게도 고맙다고 말씀드리고 싶습니다. साथसाथै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू निरन्तर पाउनेछन् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। 그리고 이런 프로그램 앞으로도 계속적으로 진행했으면 합니다. यस प्यानल डिस्कसनमा मैले पनि एउटा चाहिँ बोल्न पाउँदा साह्रै खुसी लागेको छ। यसमा मैले एउटा क्वेसन राखेको छु। मैले चाहिँ दिगो विकास तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कोरियाले गरेका सफल अभ्यासबाट नेपालले के कसरी फाइदा लिन सक्छन् भन्ने कुराबाट मैले 오늘 발표해 주신 분이 ESG에 대한 이야기 해주시고 지속 가능한 발전의 사례를 많이 이야기해 주시는데 과연 약간 다르기는 하지만 이 사례를 봐서 이제 네팔에 얼마 계시는지는 모르지만 네팔 사람들이 어떻게 이것을 수화를 시켜서 우리 네팔 사회에 바뀔 수 있는지 좀 궁금합니다. धन्यवाद।
네, 사실 네팔의 정치적인 상황이나 경제적인 상황을 제가 충분히 아는 게 아니기 때문에 मैले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति र आर्थिक परिस्थिति देशको कस्तो छ भन्ने मलाई डिटेलमा थाहा चाहिँ छैन। 그런데 이 지속가능 발전 개념과 한국의 사례에서 계속 이야기되고 있는 것은 이러한 성공 사례 혹은 뭔가 개선을 하기 위해서는 정부와 지자체 그리고 시민들, 지역 주민들이 함께 무언가를 하지 않으면 안 된다는 메시지인 것 같습니다. यसको सफलताको लागि सरकार, जनता, स्थानीय सरकारको त्यो हातेपालो नभइकन मलाई सफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसमा आर्थिक पाटो पनि जोडिएको छ। 환경적으로는 좋지만 주민들한테 좋지 않은 사업은 지속가능한 발전으로 보기는 어려울 것 같습니다. वातावरणको प्रदूषण र रोकथाम गर्नलाई चाहिँ कार्यक्रम भयो भने फेरि त्यसले प्रत्यक्ष अरू आर्थिक हिसाबले जनतालाई फाइदा छैन भने पनि कार्यक्रम सफलता पाउन गाह्रो हुन्छ। 그래서 주민들이 조금 이 균형을 어떻게 만들지 고민하시는 것과 주민들이 조금 더 나은 삶을 살기 위해서 어떻게 우리 환경을 개선해야 되는지에 대한 목표들을 공감하는 것부터가 가장 중요하다고 생각합니다. त्यही भएर यो वातावरण प्रदूषण समस्या समाधानको लक्ष्य सरकारको र जनताको एउटै हुनु पर्यो। अब यो सफल भएपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने पनि विस्तृत रूपमा चेतना भएपछि मात्रै काम अगाडि बढ्न सहज हुन्छ। Thanks for choosing Nepal for your beautiful project. चुज गरेको धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आफ्नो प्रोजेक्टको। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने अलिक ग्लोबल वार्मिङको मुख्य कारण विकसित देशहरू हुन्। त्यसमा चाहिँ कोरियाले क्लिन इनर्जी र रिन्युएबल इनर्जीमा कसरी काम गरिरहेको छ? क्लिन इनर्जी वर्किङ 지금 이 선생님도 아까처럼 그 글로벌 와밍에 대해서 이야기하시는데 이 글로벌 와밍이 되는 것이 이제 발달된 국가들 원인이 지금 좀 선진국들이 원인인데 여기에 대한 한국이 지금 하고 있는 활동이 뭐 있는지. 기후변화 당사국 카페라고 해서 기후변화 UN FCCC 회의가 그러니까 기후변화 관련해서 국제회의에서 이를테면 더 개발한 국가들이 당연히 글로벌 워밍에 대한 책임이 있기 때문에 덜 개발된 국가들에게 어떻게 공적 지원이나 이런 것들을 인류 공통의 책임을 지기 위해서 할 것인가에 대한 논의들이 있어 오고 있죠. यो अघि उहाँले क्वेसन गर्नुभयो जति विकसित राष्ट्रहरू छन् नि उहाँहरूकै कारणले यो ग्लोबल वार्मिङ भएको हुनाले अब के गर्न सकिन्छ त अल्प विकसित अथवा विकासोन्मुख देशहरूलाई कसरी सहयोग गरिन्छ भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धि सम्मेलनहरू भइरहेको तपाईँहरूलाई जानकारी छँदैछ। 네, 오늘 이 사업도 한국 정부가 그런 식의 일환으로 진행된 사업으로 저는 알고 있습니다. अब आजको यसै कार्यक्रमलाई भनियो भने पनि जति हामी यहाँलाई केही चेतना यो वायु प्रदूषणदेखि लिएर ग्लोबल चेतना हुन्छ भनेर थोरै सहयोग भए पनि हामी कोरियाको सरकारको सहयोग लिएरै आएका हौँ यसका लागि पनि। 그렇지만 부끄럽게도 온실가스를 가장 많이 배출하는 10위권 국가 안에 들어가는 한국이 자기 책임을 다 한다고 저는 얘기하기는 조금 어려울 것 같아요. र तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन यो वायु प्रदूषणको त्यो कार्बन ग्यासदेखि लिएर अरू धुवा प्रदूषण गर्ने देशमध्ये कोरिया पनि एउटा भएको हुनाले अलिकति मलाई लाज त लागेको छ आफ्नो देश भएको हुनाले। 특히 그래서 한국의 환경 단체들이나 저희 같은 싱크탱크들, 민간 단체들이 한국 기업들이 해외나 아시아 국가들에서 하는 환경 파괴 사업들에 대한 감시 활동에 특히 많이 관심을 두고 있습니다. 요즘에. र अहिले विभिन्न कोरियाका सङ्घ संस्थादेखि लिएर ठुला कम्पनीहरू उद्योगहरू अरू देशहरूका लागि पनि मेन प्रदूषण गर्ने जड त आफूबाट पनि सुरु भएको हुनाले अरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अहिले कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेकै छन्।
그런 부분에서 더 많은 아시아 국가들의 만남과 그리고 이런 것들을 고민하시는 분들의 연결이 더 많이 필요하다고 생각하고 있습니다. त्यसै कारणले हामी जस्ता सङ्घ संस्था तपाईँहरू जस्ता सर्वसाधारण र यसमा इच्छा व्यक्त गर्ने महानुभावहरू सबैको सम्पर्क रह्यो एक आपसमा कम्युनिकेसन भयो भने त्यसका सुधारका लागि पक्कै पनि राम्रा एजेन्डाहरू तयार हुन सक्छ। 그리고 뭐 지금 방금 말씀해 주셨던 다양한 뭐 지원을 통한 어떤 협력 사업도 중요하다고 생각을 하는데요. उहाँले भने जस्तै अहिले त्यो सहयोगको साथसाथै सँगै गर्ने कार्यक्रमको पनि आवश्यक हुन्छ। 근데 말씀해 주셨던 것처럼 가장 중요한 거는 어떻게 보면 지금까지 많은 이산화탄소, 많은 어떤 탄소들을 배출했던 선진국들이 스스로 줄여나가는 것이라고 생각을 합니다. त्यही भएर जति पनि विकसित देश छन् तिनीहरूले प्रदूषण गरेका छन्। पहिलो काम त प्रदूषणलाई कम गर्नुपर्छ त्यो देशहरूले। 그래서 사실 안타깝게도 또 때로는 부끄럽게도 지금 대한민국의 현 정부는 그런 감축량에 대해서 크게 고민을 덜하거나 혹은 그런 책임감을 좀 피하려는 모습을 보이고 있는데요. त्यो लाजमर्दो कुरो अहिले जुन हाम्रो सरकार छ कोरियाको त्यसले पनि यो वातावरण प्रदूषणलाई त्यति ध्यान दिएको मैले पाएको छैन। 그래서 그런 국가가 책임을 다하기 위해서 또 저희는 이런 그 시민단체 혹은 시민들이 목소리를 내서 국가가 지원도 그렇지만 우리가 줄여야 될 양을 확실히 줄이도록 그런 목소리를 안에서도 내고 있다는 거 알아주셨으면 좋겠습니다. त्यही भएको हुनाले हामी सानो सङ्घ संस्था भए पनि सरकारलाई बाध्य बनाउनलाई दबाब दिनका लागि यस्ता साना ठुला कार्यक्रमहरू गरेर ध्यानाकर्षण गराउन सुरु गरेका छौँ। खालि सहयोगले मात्रै त समाधान हुँदैन, कम गराउनुपर्छ। त्यो चाहिँ सरकारलाई दबाब दिन हामी मात्रै होइन कि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले कोरियाभित्र पनि गरि नै रहनु भएको छ। विशेष नमस्कार। दिगो विकास प्रोग्रामको लागि आउने विदेशी सहयोगले नेपालको वास्तविक दिगो विकासको लक्ष्य हासिल उन्मुख नभएको नेपाली जनधारणाले रहेको छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्न सक्दछ? 이게 그 대규모 수력 발전은 엄청 큰 사업이기 때문에 돈이 상당히 많이 들어가는 사업이잖아요. यो हाम्रो जुन हाइड्रो पावरको छ नि यसलाई चाहिँ अब खर्च लगानी त ठुलै लाग्छ सोलर पावरभन्दा। 그래서 사실은 아까 사례로 소개드렸던 지붕에 태양광을 올리는 사업들은 그거에 비하면 조금 더 경제적인 부담이 댐처럼만큼 큰 사업은 사실은 아니긴 합니다. नेपालमा खोलानाला धेरै भएर हाइड्रो पावरै गर्नुपर्छ भन्दा पनि यत्रा घरहरूका छत त सबै खाली छन्, त्यसमा थोरै लगानीमा पनि सोलर पावर पनि निकाल्न सकिन्छ। 소규모의 공동체에서 접근하기 좋은 건 댐보다는 사실 그런 식의 사업들이 조금 더 유용할 수 있을 것 같고 그 고민하셨던 경제적인 부분도 조금 더 풀기 더 쉽지 않을까라는 생각이 있습니다. त्यही भएर हाइड्रो पावर गरेर ठुलै नदीमा ठुलै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। सानो क्षमताको हाइड्रो पावर गर्दा पनि हुन्छ, सोलर सानोबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ, ठुलै गरेर एकैचोटि नै सबै समाधान गर्छु भनेरै कसिँदा पनि कतै कार्यमा सफल भइँदैन कि। 그 원불교에서 진행했던 포카라의 태양광 발전소 사례가 카트만드에도 뭔가 생겼고 그거의 성공 사례가 꼭 하나 만들어지면 좋겠다는 생각이 정말 오늘 많이 드네요. अब यहाँ उहाँकैसित सम्बन्धित एउटा संस्था छ पोखरामा, उहाँ त्यहाँ चाहिँ सोलरको प्यानल गर्नुभएछ। त्यहाँ लगभग त्यो घरलाई चाहिने आवश्यक, त्यो अफिसलाई चाहिने आवश्यक सबै पूर्ति गर्नुभएको छ। त्यस्तो उदाहरण पनि छन् सोलरबाट। 네, 저도 뭐 비슷한 생각을 갖고 있는데요. 그게 그 원불교 환경연대에서 그 도당 위에 이제 100개의 태양광 발전 시설을 설치를 했습니다. अघि विषयवस्तुमा पनि 100वटा एउटा धार्मिक संस्थाले 100वटा त्यो प्रोग्रामहरू गरेको छ भनेर उल्लेख भएको थियो। 그래서 뭐 이렇게 거리를 네팔 거리를 걷다 보면 뭐 사원, 크고 작은 규모의 어떤 사원 혹은 학교 그리고 뭐 이런 다양한 어떤 공립 시설들이 있다 보니까 그
그 위에 어떻게 보면 태양광을 어떻게 보면 큰 규모의 그게 많은 비용이 투입되는 뭐 수력 발전소도 좋지만 바로 지금 길가에 있는 집 위에 그런 태양광을 설치를 해서 원불교 환경연대가 100개의 태양광을 설치한 것처럼 이 카트만두에서도 그런 일을 시작할 수 있다면 또 그것도 좋은 시도가 되지 않을까 싶습니다. अब ठुलो लगानीमा ठुलो हाइड्रो पार्क गर्नैपर्छ भन्दा पनि विभिन्न सार्वजनिक संस्था सार्वजनिक अफिसहरू मठ मन्दिरहरूमा सानो सोलर प्यानल त्यहाँ आवश्यक खपत हुने विद्युत जति हामीले सोलर प्यानलबाटै उपलब्ध गरायो भने बाँकी दिनमा अहिले जुन प्राधिकरणको खपत हुन्छ त्यो चाहिँ त फेरि हामीले अर्को ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ। अब आर्थिक हिसाबले ठुलो लगानी गर्न सकिएन भने सानो सोलरबाट पनि सुरु गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। रुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेन्टरको अध्यक्ष, मलाई के क्वेसन सोध्नको लाग्यो भने विभिन्न देशहरूले हाम्रो देशमा लगानी त गर्छन्, सहयोग पनि गर्छन्, जसमा यस्तै प्लान गर्न रिसर्च गर्न मात्र लगानी गर्छन्, तर हाइड्रो पावरमा डाइरेक्ट रूपमा किन लगानी गर्दैनन् होइन? जस्तो हाम्रो देशमा खोला नाला छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लगानी चाहिँ हाइड्रो पावरमा गरिदियो भने जस्तो प्रदूषण अहिले बढिरहेको छ, हाम्रो पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम हुन्छ र लगानी पनि कम हुन्छ। हामी खाना पकाउन सबै कुराले होइन प्रदूषण गरिरहेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ विद्युतको प्रयोग गऱ्यो भने कतिको हाम्रो सस्टेनेबल हुन्छ। र अर्को कुरा यो सोलर प्यानलको कुरामा चाहिँ मलाई थोरै असन्तुष्टि छ, किनभने यो प्रयोग गर्दा लगानी अहिले कम देखिए पनि यो भावी दिनसम्मको लागि चाहिँ सस्टेनेबल देखिएन। मैले पनि यो प्रयोग गरिसकेँ र यसको ब्याट्रीले गर्दा एसिडहरूले गर्दा घरको माटोमा पर्ने असरहरू पनि देखिसकियो र यसको व्यवस्थापन पनि अलि चुनौतीपूर्ण नै छ होइन? त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशको लागि उपयुक्त नै विद्युत हो र यस्ता कार्यक्रमहरू मात्रमा सीमित नगरिदिएर विदेशहरूले सबै संस्थाहरूले लगानी चाहिँ हाइड्रो पावरमा गरिदिएर सस्टेनेबल बनाइदियो भने हाम्रो देश राम्रोसँग विकास पनि हुन्छ र अर्को कुरा यसमा लगानी पनि गर्नुपर्छ। मेरो धारणा चाहिँ यो 또 수력 발전소도 짱 소양으로 할 수 있는데 그것도 투자하면 좋은데 왜 그거 안 하고 세미나를 하죠? 네, 한국 측 패널 분들에서는 답변 짧게 해주세요. 그냥 논리적인 답변 안 하셨거든요. 네. 사실 뭐 아까 말씀드렸던 것처럼 무조건 뭐 태양광으로 100% 자립해야 된다라는 말씀은 아니었고요. 사실 어떤 나라도 하나의 그런 에너지원으로 그 국가 안에서 쓸 수 있는 모든 전기를 만들진 않습니다. उहाँले सोलर प्यानलै गर्नुपर्छ भनेर जोड गरेको त होइन, तर आफ्नो देशमा चाहिने इनर्जी आफै देशले उत्पादन गर्ने त्यो विश्वभरि नै त्यसरी गरियो भने त्यो राम्रो हुन्छ भनेर थोरै लगानीमा सोलर गर्न सकिन्छ भनेको। 그냥 무조건 태양광이 옳고 뭐 수력은 나쁘다는 아니었고요. 그러니까 지금 수력 위주로 혹은 어떻게 보면 태양광에 대한 어떤 발전이 아직은 적다 보니까 기존의 어떤 큰 규모의 어떤 수력 그리고 말씀해 주셨던 작은 규모의 수력도 있지만 그리고 도시에서 뭐 가정 위에서 쓸 수 있는 어떤 태양광과 일종의 에너지 믹스를 잘 배합한다면 그게 네팔 현지에서도 좋은 그 일종의 비율을 찾지 않을까 그런 점에서 말씀을 드렸던 거였습니다. उहाँले त्यो सौर ऊर्जा भन्नको कारण एउटा घरलाई चाहिँ नि आफ्नै छतमा मात्रै गर्न सकिने भएपछि अरूसँग परनिर्भर पनि हुनु परेन। त्यसले गर्दा आफूलाई चाहिने एनर्जी आफ्नै घरको छतबाट आयो सानो लगानीमा भन्ने हिसाबले भन्न खोजेको यो राम्रो यो नराम्रो पनि मैले भन्न खोजेको होइन। रोडमा हामी चाहिँ फोहोर फाल्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी हिँडिरहेर हामी चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो फोहोर चाहिँ टिपेर जस्तै एउटा कस्तो पनि छ भनेमा फोहोरहरू फाल्ने चाहिँ हामीसँग अहिले पकेट पनि छ, तर रोडमै हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीले फोहोरहरू चाहिँ बाटोमै फाल्दै हुन्छ क्या। चाहे त्यो पढाइ हामी जस्तो एजुकेसन होस् चाहे विभिन्न तरिका अरू नै व्यक्तिहरू होस् त्यो पकेटमा चाहिँ हाल्नु यो तरिकाबाट गऱ्यो भने पनि एउटा राम्रो संरक्षण चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। जब त्यसमा पनि पिने फोहोर र नपिने फोहोर चाहिँ छुट्टा छुट्टै छैन, तर नपिने फोहोरले पनि हाम्रो अहिले त यो
लुगाहरू हेऱ्यो भने प्रायः पकेटहरू छ त्यहाँनिर हालेर घरमै लगेर रुममा लगेर पनि संरक्षण गर्न सक्छ तर यो चिज पनि छैन हामीमा अहिले यसमा चाहिँ के कमी भएको किन स्कुल लेभलमा त सिकाइयो तर के चाहिँ पुगेर यो पहिलो प्रश्न यो छ। अर्को चाहिँ गरिबीको सङ्ख्यामा हेऱ्यो भने अफ्रिकाको बुरुन्डी सहरमा चाहिँ एकदमै धेरै गरिबी छ। त्यहाँनिर एउटा यस्तो गरिबी सहर छ कि त्यहाँनिर मान्छे केही कामहरू पनि गर्दैन, त्यहाँनिर फोहोर मैलामा जाने र त्यहाँनिर फोहोर मैलाबाट पनि राम्रो भएर निस्केर कलेक्ट राम्रा खानेकुराहरू चाहिँ खोजेर खान्छ। त्यो फोहोर मैलाबाट निस्केर आएको राम्रा खानेकुराहरू पनि खान्छ। त्यस्तै चाहिँ यो हाम्रो नेपालमा पनि छ, कुनै यो सुकुम्बासी बस्तीहरू जस्तोमा पनि छ। त्यहाँनिर पनि अस्ति चाहिँ बालिन्छ हाल्ने गर्नु भने तर त्यहाँनिर चाहिँ 81 हटाइयो तर त्यहाँनिर यसलाई कसरी चाहिँ यसलाई गर्न सक्छ यसको उपायहरू चाहिँ हेरेन सरकारले र यस्तो चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि छ यो कन्डिसन चाहिँ र यसलाई पनि कसरी राम्रो गर्न सक्छ भन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ अगाडि सुरु थाहा छ रणनीति राजनीति बिग्रियो। हामी सरकार नराम्रो भने यहाँनिर त्यो मान्छे चाहिँ नराम्रो भने सरकार चाहिँ नराम्रो होइन, त्यो नेता राजनेताहरू चाहिँ नराम्रो हो तर सरकार चाहिँ नराम्रो होइन। तर त्यहाँनिर त्यो राजनेताहरूले त्यस्तो चिजहरू चाहिँ राम्रोसँग गर्दैन पहिला सुरु केही पनि हुँदैन राम्रो चिज गर्न खोज्यो भने त्यो चाहिँ माथिल्लो लेभलदेखि तल्लो लेभलसम्म बिस्तारै बिग्रिँदै आएको हो कि खस्किँदै आएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। त्यो भएर राजनीतिको हाम्रो सरकारमा अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली चाहिँ प्रायः जस्तो अरूमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ क्या। हामी आफूले केही अवेरनेसको कमी हामी नेपालीहरू नि हो है त। विदेश गयौँ भने हामी के गर्छौँ त भने चाहिँ अब विदेशमा जाने बित्तिकै हामी त्यही फोहोर भयो केही खायो भने चाहिँ हामी पोल्ट्रीमा राखेको हुन्छ। तर त्यही मान्छे फेरि नेपाल आयो भने चाहिँ उसले फेरि के गरेको हुन्छ चक्लेट बिस्कुट केही खाइराखेको हुन्छ फेरि फत्त फालिराखेको हुन्छ। यो मेन भनेको हाम्रो के रहेछ भने चाहिँ हामी पहिला आफैमा अवेरनेस हुनु पऱ्यो। यो अवेरनेस भन्ने कुरा फेरि के रहेछ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढेर मात्रै आउने पनि कुरा रहेछ होइन। हामी के हुनु पऱ्यो भनेको मेरो शिक्षित छ, मास्टर डिग्री गरेछ, पढेछ, ब्याङ्कमा जागिर गरेछ होइन। तर भए पनि उसलाई के छ उसले हेर्नु त हामी नेपालमा चाहिँ जब विदेश हुने बित्तिकै उसले के गरेको फोहोरहरू चाहिँ आफ्नै पोल्ट्रीमा राख्छ। जब नेपाल छिर्ने बित्तिकै उसले के गर्छ बाहिर फाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि मेन चाहिँ मैले के देखेँ भने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ के हुनु पऱ्यो जरिमाना हुनु पऱ्यो। अहिले हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चाहिँ हामी 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ जरिमाना छ 2000 पुग्यो भने चाहिँ हामी आफैले पनि के हुन्छ आफै म्यानेज गरेको हुन्छ होइन त। कारबाहीको लागि चाहिँ यत्रो महँगो छ होइन 2000 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा आयो। त्यो कारणले गर्दा त्यो हुनलाई चाहिँ हामी के भन्छ जरिमानाको कुरा पनि त हामीले चाहिँ निकाल्न ल्याउनु पऱ्यो मेन्दै भनेको गभर्मेन्ट पोलिसी के हुनु पऱ्यो इफेक्टिभ गभर्मेन्ट पोलिसी। साथसाथै के हुनु पऱ्यो भने हामी आफैमै उहाँले भनिहाल्नु भयो जनचेतना हुन पऱ्यो मेन। र उहाँले अर्को कुरा पनि के भन्नु भने चाहिँ हाम्रो ढलका फोहोरहरू चाहिँ ढलहरूमा होइन फोहोर भइरहेको छ बागमतीमा चाहिँ भन्ने कुरा गर्नु। यसको लागि स्थानीय सरकारले अहिले बागमती सरसफाइ अभियान अन्तर्गत चाहिँ हामीले घरको त्यो ढलहरू चाहिँ के छ भने चाहिँ आफैले सेफ्टी ट्याङ्किङ गरेर चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको लागि पनि हामीले चाहिँ के छ भने चाहिँ गभर्मेन्टको स्थानीय सरकारको पोलिसीहरू आउँदैछ होइन। यसैबाट सावधान होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँले भनेको चाहिँ पुगे जस्तो लाग्यो। अब कोरियनहरूले पनि भन्नुभएको थियो सरकारले गर्दैन नि होइन, हामी जनतादेखि लिएर सङ्घ संस्था सरकार सबै एकसाथ हातमिलो गरेर अगाडि भयो बल्ल केही रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरो हो। त्यही भएर हामीबाट नै परिवर्तन हुनु पऱ्यो। अनि सहयोग चाहिँ अब सरकारले गर्नु पऱ्यो, बजेटको सरकारले गरिदिनु पऱ्यो त्यही लाग्छ। आज चाहिँ अब समयको अभाव पनि भयो, आज आउनुभएको उपस्थित हुनुभएको अब भोलि पनि अलिकति चाँडो भोलि चाहिँ 1:30 बजे सुरु गरौँ भन्नुभएको छ। अलि लामो समय लिएर अझै धेरै क्वेसनहरू लिन पाइन्छ। भोलि चाहिँ 1:30 बजे सुरु गरौँ भन्नुभएको छ। अनि जुन हाम्रो यो बुक छ नि बुक चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण यति समय लगाएर बनाएको बुक हो। त्यसलाई आवश्यक पर्नेले लिएर जानु र भोलि लिएर आउनु, कोही पनि डस्टबिनमा फाल्ने काम नगरिदिनु, बरु त्यहीँ राखेर गइदिनु। हामीले त्यसलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्छौँ। तपाईँलाई आवश्यक जस्तो लागेन भने यत्रो सुनिहाल्नुभयो, मैले सुनिहालेँ जानिहालेँ, अब चाहिन्न भन्ने छ भने पनि बरु यही राखेर गइदिनु। हामीले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नेछौँ। र भोलि 1:30 बजे 네, 마지막 문답은 그 네팔 분들 통역 문제로 네팔 분들끼리 더 이제 끝난 후에 더 지속하시도록 하고요. 오늘 혹시 그 못다한 이제 질문이나 이런 것들은 내일도 같은 프로그램이 진행되기 때문에 내일 해주시면 감사하겠습니다. आज यदि क्वेसन ठिक्क बनाएर बस्नुभयो थियो मलाई त समय नै दिएनन् भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने त्यो क्वेसन भोलि लिएर आउनु, किनकि त्यही नै मान्छे हौँ, तिनै उपस्थित हामी सबै हौँ। भोलि समय धेरै छ, बेलैमा सुरु गर्ने टाइम 1:30 बजे सुरु। 시간까지 끝까지 이렇게 남아서 참여해주신 청중분들에게 정말 감동받았고요. 이제 그 마지막 그 청중 그 사전 이해도 측정하고 동일한 문안으로 4
사후 이해도 측정을 진행하려고 합니다. त्यो क्वेसन एन्सर कार्यक्रम सकिन्छ। अब चाहिँ कतिको प्रभावकारी भयो, कतिको बुझियो हामीलाई आजको कार्यक्रममा, त्यो बारे हामी त्यो अप्ठ्यारो क्वेसन अघि सबैले गर्नुभयो र गर्नुभएको होइन, त्यसमा फेरि त्यो 오늘 국제 포럼은 참석하신 한국과 네팔의 모든 분들의 기후환경 문제에 대한 관심도를 높이고 SDGs 및 ESG를 이해하고 이를 실현하는 문제의 중요성을 함께 공유하는 시간이었습니다. यसको साथसाथै आज हामीले त्यो ESGको बारेमा बुझाएर दिगो विकासको अवधारणाको बारेमा बुझ्यौँ। भोलि चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन र पर्यटन व्यवस्थापन त्यसको सुधारको लागि भोलि छलफल गर्नेछौँ। 내일 같은 시간 같은 장소인 이곳 사우스웨스턴 스테이트 칼리지에서 데이 2 국제 포럼이 진행됩니다. 내일 주제 강연은 녹색 전환 연구소 김우창 연구원님께서 해주시며 패널 토론자는 오늘과 동일합니다. भोलिको प्रोग्राम पनि कोरियाबाट आउनुहुने सरले पहिला विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो अडियन्सहरूको क्वेसन एन्सर र यहाँ नेपालको सरहरूको यस्तै डिस्कसन यही ठाउँमा आजभन्दा 30 मिनट चाँडो 1:30 बजे सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अरू आफू वरपरेका सबै साथीभाइहरूलाई पनि लिएर आउनुहोला। 오늘은 예상했던 참석 인원보다는 적은 분들이 와주셨지만은 내용 그 양보다는 질적으로 굉장히 훌륭한, 저는 개인적으로 만족하는 포럼이었습니다. 청중 여러분들께 진심으로 감사드리고 긴 시간 함께 해주셔서 다시 한번 감사드립니다. मैले त सोचेको थिएँ तल्ला भरिएर माथिको तल्ला भएर धेरै उपस्थिति हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो, तर थोरै नै भए पनि, मैले सोचेभन्दा थोरै नै भए पनि एकदम प्रभावकारी राम्रो कार्यक्रम भयो भन्ने आशा गर्दछु। सुरुबाट अन्त्यसम्म धैर्य गरेर आफ्नो समय, अमूल्य समयलाई यसरी एकैसाथ छलफलमा र कार्यक्रम सफल पारिदिनु हुने सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। 저희 환경 문제 자체가 당장 어떤 금전적인 이득이나 그런 것들을 주지는 않지만 여기 계신 분들과 그 가족들 그리고 그 후세, 네팔 후세 여러분들한테는 반드시 도움이 되는 문제이며 반드시 해결해야 되는 사업이라고 생각합니다. 따라서 내일 아시는 분들이 있으면 손을 잡고 더 많은 분들이 오셨으면 좋겠습니다. यो जलवायु र वातावरणको समस्या भनेर आजको भोलि समाधान हुने समस्या चाहिँ होइन। जस्तै तपाईँहरूले आजबाट सुरु गर्नु हो भने एक पुस्तापछि बल्ल त्यसको रिजल्ट निस्किने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही भएर अझै प्रभावकारी बनाउनलाई अझै धेरै वरिपरिका साथीभाइ छरछिमेकीलाई लिएर भोलि उपस्थित हुनुहोला। झन् थप उत्साह मिलेको छ। भोलि तपाईँहरूको झन् थप उत्साहका साथ तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ उपस्थिति र